Unboxing tayo. Unboxing! Hello! So, ito yun, guys. It's my birthday, so... Yeah. What's that, Han? Go ahead. I know, right? Who's ever gonna find that? I only found her because of her bell. Yeah. Going up. So, ito yun, guys. Tadan! Tadadan-dan-dan. Huh? You wanna open it? Wala! No! I open it! Open So, ito yun. Dalawa kong card. Yan. Tapos yung plants ko. Yan. So, tadan! Tadadan-dan-dan-dan. My daughter said she wanna open. Which one you gonna open? Open Apple Watch. Apple So, Watch. ito guys. Boxes from Apple are fun to open. Now I let me deserve open it. I deserve it. Open. It's slow when you open it. So, how do you? Oh, I got it. Never mind. G. Wow. Wow! Dali. Ah. Tadan! Tan tadadan! Naja. Tadadan! Tadadan! Ayan, guys. Wow. Gusto rin siyang magkaganyan yata, kaya siya yung nag-open. Wow. Aray. Is that? So, yan, guys. My Apple That's the Watch. actual watch. That's the actual watch. 4K. Oh, I'm blind. So, yan, guys. Ako'y nag-birthday pero siya nag-open. Ang sama na? Alis na ko. Sabihin. Sport band. Bracelet sport. Ayan. Yan. Ito yun. Yan siya. Yan. Aguroy, aguroy, aguroy. Yan. Yan. Kasi minamatch ko kasi sa ano. Yan. Sa ano sa cellphone ko. Wow. Matching din pag may time. Tapos, yan yung charger. Right, baby? What's that? Oh. Wala na. Siya na talaga nagbukas. Tapos, ano siya, guys? Oh. So, ayan. Ganda siya, diba? Lalagyan niya, oh. Ayan. Yan, lalagyan niya. Ayan. Ay, ito yung, ano to, baby? 6 series, right? What? Ito yun siya, guys. Yung Apple Watch. Agoy, kanindot ba sa sudlanan? Oy, nahan. Mahadlo kung pataan mo sud.
Susudlanan palandaan. Aguroy. I saved it with my leg. Dala, day. Ayod, husband. So, ito yun siya, guys. Yung birthday gift ko. Ayan. Tapos, ito naman yung charger niya. Nakatingin na yung asawa ko kasi ayaw nang pumili ng ano. Mga ganito. May tag $7 naman daw na once sa Walmart. Bakit daw bibili ako ng ganito? Yan. Yung anak ko taga ano. Siya yung mag-set up din dyan. Tadan! Hala! Siya lagi disuot! Oh my gosh! Unta na ne! Siya na may musuot! Ako na, day. Ano sa mga isa? Ako na. Yan. Saya. Naguroy. Kanindot. Kuhin sa una lang. Ayan, guys. I love it. You keep saying yan. I know. Reklamo na akong anak. So, ito yun, guys. Yun sa likod. Yan. Tsaka yun sa harap. So, yung anak ko magsisit up nito. Okay. Okay, guys. Now, I'm gonna show you the other one. Yeah. Ayan. Unboxing na naman ako sa isa. So, ito yung isa, guys. Ayan. Binili ko to sa... How do watches work again? Hmm. How do watches go on your wrist again? I forgot. Nasa may. Binili ko siya sa Elder Jewelry. Ayan. Jewelry. No. Bumili ako ng gift sa sarili ko din. So, ayan. Ayan. Ayun, guys. So, ito yun siya. Ayan. Dang-da-da-da. Does it even come with instructions? Oh, ayan. A diamond earrings. Yan. Oh, Gusto ko talaga yan. Yan o. Real diamond earrings. Medyo may malaki dito kaso lang. Mahal naman. Sakit sa bulsa. Ayan. So, ito yung mga birthday gift ko, guys. Oh, yeah. what's this? Oh. Bruh. At saka, ayan. 500 gift card at Target. So, yan ang natanggap ko today for my 48th birthday. So, salamat sa lahat na Yeah, very nice. Nice kayo siya. Ganahan jud ko. Okay. That's it, huh? Mm-hmm.
siya na nagtikat. Papalit man ka ha? Hindi. Apit na po isang birthday. Dali dali ko an kanida siya tayo. Tingnan mo. No, it works. I just have to get this out of this. Okay. Ayan. See? Can I have one? Ah! Yan siya guys. Ayan. Can I have one daw? My goodness. Nice. So, yan na siya. So, ito na siya guys. Nataod na. Oh, tanggalin natin. Ito kasi, battery. Mahal pa naman ang battery. Kaya, yan. Happy birthday to me. Wait. Oy, man mo ko. Kinahalan pa ko assistant. Hindi ko maun. Ha? Hindi ko maun. Di ko mao. Di ko doon kong kamao. Yan siya. Sus, lisod. Wala po di taod. Agroy. Okay, ayan. Thank you, baby. May andar. Masang din mo andar. So, yan. Ito yun siya, guys. Ito yung bago ngayon. Yung, ano, Series 6. Series 6. So, enclosed Apple Watch band and charging cable, power adapter sold separately. Not all capabilities are available. iPhone 6s. I have to do this on my wrist because it's easier that way. Apple Watch may need to be serviced or... Yeah, ayan o. Ito yon siya. Series 6 gold aluminum case. Ayan. Favorite color ko. Favorite color ni Inday. Nice, Day. Kani ba? For everyone. Give me your phone. My phone? Okay. I-off ko muna guys. Gagamitin ng anak ko yung phone. So, ayan na. I-charge na yan. Oh! Oh, so ganito lang pala siya guys. Oh, pag-charge. Ganyan lang. Ay, talaga It's naman. charging. Oh, oh yan. Naka-charge na siya. Oh. But these windows are cool. You want me to get you one? I have to work every day. Papabili daw siya. Gano'n ko. Kailangan kong magtrabaho What araw-araw. about that money that's wasn't that money? What What? about all the money that's in your closet? No, I gonna... So, ayan. Naka-charge pa siya, guys. Hintayin ko muna. Ayan. So excited. Yan.
So, ito na yun siya. Happy birthday to me. Na-set up na.